Bien. Could you explain how much we lose when we talk about the gifts you give us in dreams or in meditation? Do we lose all of it or a little? If we do talk about it, can we again have such an experience, or is it lost forever? How does it affect the meditation? ¿Nos pudieras explicar cuánto pierde uno cuando se cuenta acerca de los regalos que nos das en los sueños o en la meditación? ¿Se pierde todo o un poco? Y si hablamos acerca de esto, ¿se puede volver a tener este tipo de experiencia o se pierde esto para siempre? ¿Cómo afecta esto la meditación? क्या आप समझा सकते हैं कि जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आप हमें सुपने राही या अभ्यास के अंदर देते हैं, उसके बारे में जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो क्या हम वो सब कुछ खो बैठते हैं या उसमें से थोड़ा कुछ खोया जाता है? अगर हम तजर्बों के बारे में बात करें तो क्या दोबारा हमें वैसा तजर्बा हो सकता है या बात करने से वो तजर्बा हमेशा के लिए खोया गया? हमारे अभ्यास पर इसका कैसे असर होता है? हाँ भाई, बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन कई दफ़ा कई रूपों में इसका जवाब पहला छप भी चुका है, सत्संग भी दसीदा है। अगर आप लोग संत बाणी मैगजीन पढ़न की आदत पाओ तो आपनू ऐसे सवाल जो मन परेशान करता है उहदे विचों एक नहीं तो दूसरी चो बड़े आसानी नाल मिल सकते हैं। It is a very good question, but it has been asked so many different times in different forms, in different aspects, and it has been answered many times. Esta es una pregunta muy buena, pero esta pregunta se ha hecho ya se ha hecho esta pregunta de diferentes formas y diferentes aspectos han sido tocados y también su respuesta ha sido dada muchas veces. Many times it has been published in the Sant Bani magazine. So if you make the habit of reading the magazine, if not in one, in the other magazine, you will find such questions which are confusing you. Muchas veces se ha respondido esta pregunta en la revista de Sant Bani. Ustedes deben hacer este hábito de leer la revista de Sant Bani y si no en una revista, tal vez en otra puedan encontrar las respuestas de aquellas cosas que les perturban. ਸੁਪਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋਚਣੀ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। Usually the dreams are created from our day-to-day thinking or the work which we do during the day or the thoughts which we think during the day. The dreams are created from them. Generalmente los sueños son creados por aquellos pensamientos que hayamos tenido durante el día o debido al trabajo que estemos haciendo durante el día. De todas estas cosas son creados nuestros sueños.
ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੈਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਇਹ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਪਕੜੋ ਪਕੜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ, ਕਈ ਦਫਾ ਡਰਾਉਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। When we are awake, our consciousness remains at the eye center. Cuando estamos despiertos, nuestra conciencia permanece en el foco del ojo. But when we go to sleep, it drops down and it comes to the throat center. Pero cuando nos dormimos, la atención baja y llega al foco de la garganta. So when our soul is at the throat center, we start having the visions or the dreams in the state of sleep. Entonces, cuando nuestra atención baja al centro de la garganta, allí es donde tenemos estas visiones o tenemos los sueños. When we are in a deeper sleep, our attention falls down, our consciousness falls down even more, further up to the navel center. Cuando tenemos un sueño más profundo, nuestra atención baja aún más y llega hasta el centro del ombligo. We are not able to do the things which we are thinking at that time when our consciousness has reached the navel center. No podemos realizar las cosas acerca de las cuales estamos pensando una vez que hayamos llegado a este centro del ombligo. That is why the dreams which we have when our consciousness is dropped down to the navel center does not have any complete meaning. Es por eso que aquellos sueños que tenemos cuando estamos en el centro del ombligo, estos sueños no tienen ningún significado, no significan nada. The dreams which we have when our consciousness is at the navel center, sometimes it will have one part correct, another part not correct. It will be in the pieces, and that is why we cannot figure out what's happening over there. Cuando nuestra conciencia baja al centro del ombligo, los sueños no son incompletos. Parte del sueño puede estar bien, pero otra parte no tiene ningún significado. Y por eso los sueños, cuando estamos en ese centro, son incompletos y no los comprendemos bien. Sometimes when we have the dreams, excuse me, when our consciousness has dropped down to the navel center, sometimes in such dreams we run a lot but we never get anywhere. Algunas veces cuando tenemos sueños y nuestra atención está en el ombligo, en el centro del ombligo, en estos sueños no logramos hacer nada. Muchas veces corremos muchísimo, pero no llegamos a ningún sitio. Or we try to get somewhere, we try to get something and we cannot get it. O podemos tratar de conseguir algo o de lograr algo, pero no lo podemos hacer. So sometimes the dreams which we have in our deep sleep are very horrible and we are very confused by such dreams. Algunas veces cuando tenemos un sueño profundo, los sueños son como pesadillas y no podemos entender y estamos en un estado de confusión. That is why in the satsang it is always said that we do not have any peace in the state of remaining awake or in the state of sleep. Por eso es que en el satsang se dice que nosotros no tenemos ninguna paz ni cuando estamos despiertos ni cuando estamos dormidos. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। I will answer this question in two parts, then it will be easier for you to understand. Voy a responder esta pregunta en dos partes y así les será más fácil entenderla. One is about the worldly dreams, which I have already told you. Una parte es acerca de los sueños del mundo, acerca de los cuales ya les he hablado. And the second part I will tell you now. Y ahora les contaré la segunda parte. दूसरा ये है आपने जो पूछा है गुरु ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਬਾਰੇ कि गुरु अगर सानू सुपने अंदर नज़र विच आउंदा है। अच्छा
ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। The second part is regarding what you have asked about the dreams or the experiences of the master. Should that be told to people? La segunda parte es lo que han preguntado acerca de los sueños o las experiencias que uno tiene con el maestro, si estas uno se las debe contar a los demás. ਸਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅਭਿਆਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਸੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਐਸੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਕਤ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਕਤ ਪੜਦਾ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਐਸੇ ਵਕਤ ਪੜਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Always it is said that Satguru is such a pure vessel who has become the form of the Naam. Siempre se ha dicho que el Sadguru es un receptáculo tan puro, él se ha convertido en la forma del Naam. Under or below the eyes, it is all the organs of senses and the pleasures of the world. It's all dirt. Por debajo del nivel de los ojos, ahí están los órganos de los sentidos, está la suciedad y están todas las cosas del mundo. And since Sadguru is a very pure and holy being, he never comes below the eye center, below the eyes. Y como el Sadguru es un ser tan puro y tan santo, él jamás puede ir por debajo del nivel de los ojos. The thing is that we people do not do enough meditation. That is why we do not know the greatness of the master. But this is true that the master, who is the pure being, the purest being, he will never come below the eyes. El problema con nosotros es que no hacemos suficiente meditación para darnos cuenta cuán puro es el maestro, y si lo hiciéramos nos daríamos cuenta que él es un ser muy puro y muy santo y él no puede ir por debajo del nivel de los ojos. Those who do the meditation, they know that when sometimes our mind becomes quiet and peaceful, then showering his grace upon us with his gracious sight or through the gracious hook of love, master pulls our soul up, brings it to the eye center, and he gives us his darshan there. Quienes hacen la meditación, ellos saben que una vez que la mente está callada y cuando el maestro derrama su gracia sobre nosotros, cuando tenemos la gracia del maestro, él con el anzuelo de su amor, él atrapa nuestra alma y la lleva hacia arriba y allí podemos recibir su darshan. ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਗਰ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪਾ ਦੇਣਾ। Mind is our greatest enemy. He is the agent of negative power, and it is his duty to keep the souls away from the master. First of all, he does not want, he is told his duty is to check that no soul should be able to come to the master. If he is able to come to the master, he should not get the initiation, and if he gets the initiation, he should not be able to meditate, and if he is able to meditate, he should not have the faith in the master. La mente es nuestra más grande enemiga, ella es un agente del poder negativo y es el trabajo de la mente el controlar a las almas y el asegurarse que las almas primero que todo no acudan donde el maestro. Si acaso llegan donde el maestro, que no reciban la iniciación de él. Si sí reciben la iniciación, ellas se tienen que asegurar que no hagan la meditación. Si acaso sí se sientan a meditar y hacen su meditación, ella tiene que asegurarse que ellos no tengan fe en el maestro. ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਜਦ ਨਨੈਮੋਦੀਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਭ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸੇ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ,
ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। Mind does not want to lose any opportunity. La mente no quiere dejar que se le escape ni siquiera una sola oportunidad. When I went to Nanaimo Island for the first time, over there the initiation took place and many dear ones got very good experiences during the initiation. Cuando yo fui por primera vez a la isla de Nanaimo, allí durante la iniciación muchas personas recibieron muy buenas experiencias en su meditación. They told me about their beautiful experiences, but also this question was asked that Master, will we be able to see the same things when we return to our home? Ellos recibieron muy bellas experiencias, pero también tuvieron esta pregunta: Maestro, una vez que tú te vayas y cuando nosotros regresemos a nuestras casas, ¿tendremos estas mismas experiencias? So I laughed and lovingly told them that whatever you have been given here, there is no way you can decrease it. If you want, and you have to increase this. Nobody can take away the experience or the grace which you have been given here. Yo me reí y les dije muy amorosamente: lo que ustedes han recibido nadie se los puede quitar. Ahora es el trabajo de ustedes aumentar esto. Nadie les puede quitar lo que el maestro les ha dado y ahora es su responsabilidad aumentarlo. ਜਦ ਮਨ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮ ਪਾਉਣਾ। When the mind can delude us, even after we see the things with our own eyes, then the things which we have seen in the form of the dreams, it is very easy for him to convince us. It is very easy for him to delude us for the things which we have seen in the form of dreams. Cuando la mente nos puede engañar y nos hace dudar acerca de las cosas que hemos visto con nuestros propios ojos, es muy fácil para ella también engañarnos y hacernos no creer en aquellas cosas que hemos visto en los sueños. ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਚਰਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਲਨ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Once a woman Satsangi told Baba Sawan Singh that, Master, I used to have very good meditations, but I told about my meditations to someone and now all what I had has been lost. En una ocasión, una satsangi iniciada del maestro Sawan Singh le comentó a él que yo tuve unas experiencias muy buenas, pero se la conté a otra persona y ahora no tengo ninguna experiencia. Master Sawan Singh ji said that, you see, what is the fault of Master in this? Suppose if you have a precious diamond, will you go on showing it to the other people? Will you go on telling other people about that diamond you have? El maestro le contestó: ¿cuál es la falta del maestro en esto? ¿O qué culpa tiene el maestro en esto? Tú sabes, si tú tienes un diamante, se lo vas a mostrar a todas las personas y le vas a hablar acerca de este diamante a todos los demás. If you will go on showing the diamond to the other people, if you will give the secret to the other people about the diamond you are having, will they not try to rob it? Si tú les muestras el diamante a los demás y si divulgas este secreto del diamante que tienes, ¿no crees que los demás van a querer quitártelo? So when you tell other people about the experiences which you have had, then they envy you, and the effect of their bad karmas affect your meditations. Así, cuando ustedes les cuentan a los demás acerca de sus experiencias, los demás sienten envidia de estas experiencias y el efecto de los malos karmas de esas personas los va a afectar. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਬੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਆਇਆ,
ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਬਈ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹਵਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। In the same way, in the town of Abhor, there used to live one executive engineer, an initiate of Master Kripal Singh, who used to see many things in his meditation, and he told someone about the lights and the things which he was seeing. En una ocasión, un iniciado que vivía en Abohar, él era un iniciado del maestro Kirpal Singh, él era un ingeniero ejecutivo y él tenía muchas experiencias en su meditación. So when he told the other person about the lights he was seeing, all the lights were stopped. So he repented that. He came to my ashram and he told Master Kripal Singh that he has lost all what he was having. Él empezó a contarle a los demás acerca de las luces que él veía por dentro, pero después de haberles contado a los demás, él dejó de ver esas luces. Después de un tiempo, él se sintió arrepentido y él vino a mi ashram a hablar con el maestro Kirpal y se arrepintió por haber hecho esto. Master Kripal Singh lovingly told him that suppose if you show the mirror to an ugly person who does not like to look at his own face, and if he breaks that mirror, whose fault is that? El maestro Kirpal le dijo, mira, es como si tú le muestras un espejo a una persona fea o a alguna persona que no le gusta mirarse su propia cara. Si tú le muestras un espejo o le das un espejo a esta persona y esta persona lo rompe, ¿de quién es la culpa? ¿O quién es el culpable? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 PS ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਈਰਸ਼ਾ ਉੱਠੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 10-10 12-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮ ਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਜਲਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਖੁਦ ਵੀ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ, ਮਿਹਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਹਿੰਮਤ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ, ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਣਕਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧੂਏ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। In the same way, in 16 PS, a dear one from Punjab came to get initiation. This happened about 2 years ago. De la misma forma, en el 16 PS allá vino un amado del Punjab. Esto sucedió hace unos 2 años. Él vino allá a recibir la iniciación. When he returned to his village, he started talking about the beautiful experiences he had at the time of initiation. Después de regresar a su aldea, él empezó a hablar acerca de las bellas experiencias que había tenido durante su iniciación. There are many satsangis in that village who have been on this path, who have been initiated 10-12 years ago. So when they heard all the experiences which he was talking about, they felt envious and they felt very jealous. They thought that, what is this? We have been initiated for 10 years, 12 years, and we have not had any experience, and this person has just got the initiation, is talking about such a high experiences. So they felt very jealous and envious, and they even wrote to me about their jealousy. Este señor vivía en una aldea donde vivían otros iniciados que tenían ya 10 o 12 años de ser iniciados.
Y cuando ellos escucharon acerca de las experiencias que había tenido este señor durante su iniciación, ellos sintieron mucha envidia y muchos celos, y ellos pensaron, si nosotros hemos sido iniciados ya por 10 o 12 años y no hemos tenido ninguna experiencia, ¿por qué él, que apenas se acaba de iniciar, por qué tiene tantas experiencias? Ellos también me escribieron cartas al respecto. There was an initiate who had been initiated for 20 years. So he and the other people, they wrote to me and they asked me that what was that person had got so many good experiences, and even though they have been on this path and meditating for so many years, but still they have not got any experience. So they were jealous and they complained to me about him. So I wrote them back saying that lovingly, that dear ones, you should not worry. Now he will not be able to tell about his experiences to you. It was only for a few days that he got the experiences. Inclusive en ese grupo había una persona que tenía unos 20 años de ser iniciado. Todos ellos se reunieron y todos sentían los celos y la envidia porque este otro señor tenía las experiencias en la meditación. Ellos todos me escribieron cartas y me expresaron los sentimientos que tenían. Pero yo les escribí, les respondí, les dije amorosamente que no se preocupen. Él tuvo estas experiencias solo durante unos pocos días y después ya no va a tener esas experiencias. So he stopped getting the experiences and now he is suffering a lot. He cannot give up the satsang. He comes to the satsang every month, but as far as the experiences are concerned, he is not getting anything, and he cries in front of me and he tells me to give him the experiences. I tell him that, dear one, that was the grace of the master. Now you have to work hard, you have to make the efforts to get the same experiences. Él ahora ya no tiene ese tipo de experiencias. Él no puede dejar de asistir al satsang. Él viene siempre al satsang allá en el ashram. Pero él ahora está sufriendo mucho. Él cuando viene a verme llora y se arrepiente, pero yo le digo, mi amado, esa fue la gracia del maestro. Ahora fue la gracia del maestro que recibiste esas experiencias. Ahora debes trabajar fuertemente y debes ganarte las experiencias. Master Kripal Singh Ji used to say that if graciously Master has given you good experiences in the meditation, you should not go on telling people about it. El maestro Kripal Singh Ji decía que si el maestro por su gracia les ha dado las experiencias en la meditación, ustedes no les deben contar a los demás acerca de ellas. If you will go on telling the people about your experiences, the grace of the master will stop. Si ustedes le cuentan a los demás acerca de sus experiencias, la gracia del maestro se detendrá. It is not good to go on rattling the shells and go on telling the people about the experiences if you have got them with the grace of the master. You should absorb that and you should just enjoy it and keep it to yourself. No es bueno que ustedes estén, es como si tuvieran una cantidad de conchas en una caja y estuvieran haciendo el ruido todo el tiempo. Si ustedes reciben las experiencias del maestro, las deben absorber y deben progresar más allá y no deben contarlas a los demás. Because when you tell other people about your experiences and the dreams and things like that, he does not gain anything from that. You do lose a lot. Porque si ustedes les cuentan a los demás acerca de las experiencias que han tenido en los sueños o en la meditación, ustedes no logran nada, pero sí pierden mucho. Master Sawan Singh Ji used to say that if you have been given any grace of the master, you should keep it to yourself in such a way that not even a little bit of smoke may come out from your within. No one should know anything that what you have been given. El maestro Sawan Singh Ji decía que si uno recibe la gracia del maestro, uno la debe cuidar de tal forma que ni siquiera salga ni un poquito de humo desde adentro, o sea que ni siquiera nadie debe tener ni siquiera un indicio, ni siquiera una idea de la gracia que uno ha recibido del maestro. ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸਤਸੰਗੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਬਲ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵੇ, ਰੋਜ਼ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। We get the worldly dreams without thinking about them, without making any effort for them. Tenemos los sueños mundanos sin realizar nosotros ningún esfuerzo ni sin tratar de tenerlos. And no matter how much effort we make to have the dream of the Master, but we cannot have that until Master himself showers grace upon us. Y no importa cuántos esfuerzos realicemos para tener los sueños con el Maestro, no los podremos tener sino hasta cuando el Maestro no derrame su gracia sobre nosotros. Many dear ones pray to the Master. They even get on their knees and pray to the Master that at least in the state of dream, he should give them the darshan. Muchos amados le ruegan al Maestro, se arrodillan y le ruegan al Maestro que por favor, por lo menos en el estado de sueño, Él les debe dar su darshan. But that doesn't happen. It happens only when the mind of the dear one is quiet, because we never have the dream of the Master. It is the grace of the Master that we see him in our within. Pero esto no sucede así, tan solo sucede cuando nuestra mente está callada y cuando la gracia del Maestro viene hasta nosotros. Solamente en ese estado es cuando podemos recibir la gracia del Maestro y Él viene en nuestros sueños. Master never comes below the eyes because it is all dirt over there. El Maestro jamás viene o baja o va por debajo del nivel de los ojos, porque allí tan solo existe la suciedad. And we get the dreams only when our consciousness drops down below the eye center. Y los sueños los tenemos cuando nuestra conciencia baja por debajo del nivel de los ojos. So whenever the Master is gracious upon us, whenever our mind is quiet, and he pulls our soul up, brings it to the eye center, and over there he gives us his vision or his experience. De manera que tan solo cuando nuestra mente está callada y cuando el Maestro desea derramar su gracia sobre nosotros, Él lleva nuestra alma al foco del ojo y allí podemos tener su visión en el estado de sueño. What should we do if we get such a grace of the Master? ¿Qué debemos hacer si recibimos una gracia semejante a esta del Maestro? We should keep it to ourselves, and keeping that radiant form, that beautiful form in front of our eyes, all the times we should go on doing the meditations. Nosotros debemos guardar esa experiencia para nosotros mismos y observando esa forma radiante y bella del Maestro dentro de nosotros, debemos continuar haciendo nuestras meditaciones. ਸੰਤ ਮਤ ਕੋਈ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਬੁੱਢਾ ਕਰੇ, ਬੱਚਾ ਕਰੇ, ਔਰਤ ਕਰੇ, ਮਰਦ ਕਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Santmat is not a fairy tale. El Santmat no es un cuento de hadas. It is a path of practice and doing. Es un sendero de la práctica y del hacer las cosas. It doesn't matter who does it. Esto no importa quién lo haga. Be it a man or a woman, a child or an old person, whoever does the practice, he can get the results. Puede hacerlo un hombre o una mujer, un niño o un anciano. Cualquier persona que realice las prácticas puede lograr el éxito. It is not a path of mind and intellect, it is the path of practice. No es un sendero de la mente ni del intelecto, sino que es un sendero práctico. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਥਨੀ ਦੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਮੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤੀਰ ਕੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਥ ਕਾਢੇ ਕੋਈ ਔਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹੈ। Kabir Sahib says that you will find many people, those who talk about the things, and those who have many arrows of the talks, and they will talk and debate about the things, but rare are the ones who churn out the essence and those who really do what they talk about. Kabir Sahib dice que ustedes encontrarán a muchas personas que pueden hablar acerca de las cosas y pueden encontrar también a muchas otras personas que pueden discutir acerca de los diferentes temas, pero ustedes encontrarán a muy pocos quienes pueden realmente separar estas cosas y realmente hacer la práctica de lo que hablan. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਆ, ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਜਬੂਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਜਬੂਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ।
Guru Nanak Sahib also said that no one realized him just by talking. Guru Nanak Sahib dice también, nadie lo realizó simplemente por hablar acerca de él. So it is not the matter of talking, it is a matter of doing. De manera que no se trata de hablar, sino de hacer las cosas. In the new bhajan you would have read that this is not the matter of talking, this is the matter of practice. Anyone who does it can see. En el Bhajan nuevo ustedes podrán leer, esto no es un asunto de simplemente hablar, este es un asunto de hacer las cosas en la forma práctica. Quien haga la práctica podrá ver por sí mismo. ਸੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿੱਦੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝੋ ਔਰ ਇਸੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ So I hope that by now you would have easily understood that the worldly dreams do not give us any peace or happiness. De manera que ahora espero que ya hayan comprendido que los sueños del mundo no nos dan ninguna felicidad. And the vision or the experience which we have of the Master is not a dream, it is the reality, it is the grace of the Master. Y la experiencia o la visión que tengamos del Maestro no es un sueño, sino que es una experiencia de la gracia del Maestro. When we have such a vision or the experience with the Master, our heart keeps bloom, our heart remains full of happiness and it blooms like the lotus all day long, and for many days that happiness remains there. Cuando tenemos una visión o una experiencia así del Maestro, nuestro corazón florece así como la flor del loto y durante muchos días sentimos esa felicidad por la experiencia del Maestro. So do not think that that is the dream, it is the grace of the Master, and keeping that beautiful form of the Master in front of you, you should do your meditation and progress spiritually. De manera que ustedes deben comprender que no es un sueño, sino que es una experiencia del Maestro, es la gracia del Maestro, y al mantener esa forma radiante del Maestro frente a sus ojos, ustedes deben hacer su meditación y deben progresar espiritualmente. Once we die, our spirit goes up. Does it go back to the same place, to our Father from whom we came? Do we ever come back to earth? Where do we incarnate again? Una vez cuando ya hemos muerto y nuestro espíritu se eleva, regresa al mismo sitio a donde está nuestro Padre, de donde vinimos. ¿Alguna vez regresamos a la tierra y dónde encarnamos de nuevo si sí regresamos? जब हम मरते हैं, जब हम मर जाते हैं और हमारी आत्मा ऊपर जाती है, तो क्या वो उसी जगह जाती है हमारे पिता के पास जहाँ से हम आए हैं? क्या हम दोबारा इस धरती पर कभी आते हैं? हमारा पुनर्जन्म कहाँ होता है? हाँ भाई, बड़ा दिलचस्प सवाल है, बड़ी गौर ना समझना है। बाबा जयमल सिंह तो किसी ने प्रेमी ने पूछा सीगा कि जी जो असी रीति रिवाज पहला करते हुए हैं, जिस तरह कोई शरीर छड़ जावे, हिंदुस्तान के अंदर भी ये रिवाज है, बाहर पश्चिम के अंदर भी है कि उहदे पिछों कुछ ना कुछ लोग क्रियाकरण रीति रिवाज करते हैं। बे हुण असी नाम ले लिया है कि सानू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? It is a very interesting question. You should understand this, paying full attention. Esta es una pregunta muy interesante y la deben comprender después de poner bastante atención. Once somebody had asked Baba Jaimal Singh that, Master, all the rites and rituals which we used to do before we came to you, before we got the initiation, because you know that in India, if someone dies, after he dies, people do a lots of rites and rituals in his name or for him. So they asked Baba Jaimal Singh that, Master, since now we have become satsangis, should we continue doing the same rites and rituals which we used to do before, or should we stop? En una ocasión, un amado le preguntó a Baba Jaimal Singh, puesto que aquí en la India, después de que una persona muere, los parientes o la familia realiza muchos ritos y rituales en nombre de esa persona que ha muerto. Los discípulos le preguntaron a Baba Jaimal Singh, ahora que hemos venido a ti, ahora que estamos en este sendero, ¿es necesario para nosotros o debemos nosotros realizar estos ritos y rituales o debemos dejar de hacerlos?
ਮੈਂ ਰਤਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬਗੋਟਾ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। In Bogota, I had done some satsangs based on the book Ratan Sagar, ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ written by Tulsi Saab. En Bogotá yo hice unos satsangs basados en el Ratan Sagar escrito por Tulsi Sahib. If you would read those satsangs, you can understand the answer to this question very clearly. Si ustedes leyeran lo que dije en ese satsang, ustedes comprenderían la respuesta a esta pregunta en una forma muy clara. But I will try to answer this question here also. Pero aquí también trataré de responderla. ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤਾਮ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਘਬਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਘਬਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ ਦੜ ਮੇ ਆਏ ਚਵਾਨੀ ਤਬ ਠਰਕੇ ਨੈਣਨ ਮੇ ਪਾਣੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। When the Sadguru gives us the holy initiation, he sits within us in the form of the Shabad, and he does not leave us until he takes us to our eternal home, Sachkhand. Cuando el Sadguru nos da la iniciación, Él se sienta dentro de nosotros en la forma del Shabad y Él jamás nos abandona sino hasta cuando nos haya llevado a nuestro verdadero hogar, Sachkhand. In our within, on the right hand side, the Master is residing, and on the left side, the negative power is there. Dentro de nosotros, el Maestro está sentado a mano derecha y a mano izquierda está sentado el poder negativo. When we leave the body, first of all, our feet become numb, then our knees become numb, and as the soul goes on withdrawing from the body, finally when it comes to the eye center, when the actual death happens, at that time, those who are not initiated, they are taken away by the negative power, and at that time the soul who has been taken away by the negative power is very much confused. She becomes very much nervous because she is pressed under the teeth of the negative power. Cuando el alma empieza a retirarse del cuerpo, primero se adormecen los pies, luego las rodillas, las piernas y después, a medida que va subiendo el alma, se va adormeciendo todo el cuerpo. Por fin llega el alma hasta el centro del ojo, hasta el foco del ojo, y las personas que no son iniciadas son recogidas allí por el poder negativo. En ese momento las almas se sienten muy confusas y sienten muchísimo dolor porque ellas son molidas por los dientes del poder negativo. Tulsi Saab has also said that when the soul comes under the teeth of the negative power, at that time she feels terrible pain and the tears come in her eyes. Tulsi Sahib también ha hablado o ha escrito acerca de esta condición, de este momento cuando sucede la muerte, y él dice cómo cuando las almas están entre los dientes del poder negativo sienten muchísimo dolor y brotan las lágrimas de sus ojos. But this is the condition of those who do not have the perfect master, those who have not received the initiation from the perfect master. Pero esta es la condición de las personas que no han acudido al Maestro Perfecto y quienes no han recibido la iniciación del Maestro Perfecto. But those who have been initiated by the perfect master, as soon as they are withdrawn from their body and when they come behind the eyes, the master who is present there all the times, he at once takes care of that soul. Pero aquellas almas que han recibido la iniciación del Maestro Perfecto, una vez que su alma se ha retirado y llega detrás de los ojos, allí mismo está el Maestro y recibe al alma. तो बाबा जैमल सिंह ने उस संगी ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਹੈ ਸਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. So Baba Jaimal Singh, in replying to the question which the dear one had asked him, said
that when a satsangi gets the initiation from the perfect master, he is born in the home of the Sadguru, and all the rites and rituals which are needed to be done, they all get done just by getting the initiation, because the disciple or the soul at that time is born anew in the home of the Sadguru. Como respuesta a la pregunta que le habían hecho, Baba Jaimal Singh respondió: una vez que el alma ha recibido la iniciación del Sadguru, es como si hubiera tomado nacimiento en la casa del Sadguru. Una vez que esto ha sucedido, todos los ritos y rituales ya han sido hechos o han sido completados, puesto que el alma ha recibido la iniciación del Sadguru, y es como si hubiera tomado un nacimiento en la casa del Sadguru. ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਇਆ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਹੀ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਪੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਕਪਾਹ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਸੂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਧੁਰ ਧਾਮ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਜੇ ਭੂਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। I got many blessed opportunities to sit at the feet of Baba Sawan Singh Ji. Yo tuve muchas benditas oportunidades de sentarme a los pies del maestro Baba Sawan Singh Ji. It was such a time at that time, it was such a time when in Punjab he was opposed very much. Durante ese tiempo a él se le oponían mucho en el Punjab. People would somehow, the people who would oppose him somehow would know the 5 holy names, and they would go on, they would tell other people, they would try to stop them from coming to Baba Sawan Singh, and they would say that, why are you going there? We will tell you what he will tell you there. So they would go on telling the holy names to the people. So when a person somehow got to know the 5 holy names and he went on telling the other people about the holy names, another dear one, a satsangi, came to Master Sawan Singh and told him that such and such dear one has come to know about the Simran and he is telling the other people. Master Sawan Singh said that giving initiation is taking on the responsibility, taking care of the soul. It is not just giving out the 5 words, it is the responsibility of the soul. En ese tiempo, las personas que se le oponían al maestro Sawan Singh, de alguna forma ellos llegaron a saber o a conocer los 5 sagrados nombres, y lo que ellos hacían era, iban donde estaban las personas que iban a ver al maestro Sawan Singh y les decían, nosotros les podemos decir exactamente lo que él les va a decir allá, vengan y nosotros les contamos o les decimos los 5 nombres. Hubo una vez un señor que le estaba diciendo los 5 nombres a otras personas. Un iniciado del maestro Sawan Singh lo escuchó y después fue a hablar con el maestro y le dijo, estas personas les están diciendo los 5 nombres a las demás personas, pero el maestro Sawan Singh dijo, el dar el namo, el dar la iniciación no es simplemente dar las palabras, sino que es tomar la responsabilidad del alma y es la atención del maestro. Baba Sawan Singh also said that suppose if a dog passes through a cotton field, he cannot make a coat out of it. El maestro Sawan Singh le dijo, es como si un perro pasa por un cultivo de algodón, no quiere decir que él va a salir con un saco puesto. He said that when the master gives the initiation, he sits within the disciple in the form of the Shabad, and he does not leave that soul until that soul has been taken to the eternal home. Él dijo, cuando el maestro da la iniciación del Nam, él se sienta dentro del iniciado en la forma del Shabbat y nunca lo abandona, sino hasta cuando lo haya llevado al verdadero hogar Sachkhand. If we have to come back into this world again and again like the ghosts and the spirits, then what is the use of going to the perfect master? Si uno tiene que volver a este mundo en la forma de los espíritus o los espantos, ¿de qué vale ir a donde un maestro perfecto?
ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਭੂਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਕਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਟਾਇਆ, ਅਨਹਤ ਰਾਤੇ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ। So Satsangi should never think, not even in the state of forgetfulness, that they will have to be incarnated again. De manera que los satsangis jamás deben pensar esto, ni siquiera en un estado de olvido, que ellos van a tener que tomar un nacimiento nuevo. Because you have already been incarnated in the home of the Sadguru, and you don't have to come back into this world. Ustedes ya han sido encarnados o ya han encarnado en el hogar del Sadguru y no van a tener que volver acá nuevamente. Once you are born in the home of the Sadguru, then you don't have to come and go in this world. Una vez que ustedes hayan nacido en el hogar del Sadguru, ustedes no tienen que ir y venir a este mundo nuevamente. The same question was asked by the Siddhas to Guru Nanak, that tell us that how you have finished your cycle of coming and going. Los Siddhas le hicieron la misma pregunta al Guru Nanak, le preguntaron, ¿cómo es que has terminado tu ciclo de ir y venir a este mundo? Guru Nanak Sahib replied that by taking birth in the home of the Sadguru, I have finished my coming and going in this world. El Guru Nanak Sahib respondió, al tomar nacimiento en el hogar del Sadguru, así he terminado yo mi ir y venir a este mundo. ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਮਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਗਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹੇ ਚੱਲ ਬੀਬੀ, ਚੱਲ ਭੈਣੇ, ਚੱਲ ਮਾਤਾ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਗਧੀਆਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। Often I have told you what Baba Sawan Singh Ji used to say about one potter who had to carry some dirt, some clay to the royal palace, and while he was taking his donkeys, he would say, come on friends, come on sisters, come on daughters. I mean, he was calling his donkeys as sisters and friends and like that. So someone who was hearing that, he said, well, these are the donkeys, and why you are calling them as the mothers, sisters and like that? He said, well, you didn't understand. I'm just doing the practice because you know that we have very loose tongue. We use the slang words, and I'm going to the palace. And what if a bad word comes out of my mouth? That is why I'm trying to be polite. I'm practicing the polite word. So dear ones, all the bhajan and simran which you do, all the satsang and the requests and the prayers which you do to the master here, it is like the practice which you are doing and which you should always do, and you are making this prayer to the master that now you should forgive us. Yo siempre cuento la historia que contaba el maestro Sawan Singh acerca de un alfarero quien tenía que llevar un poco de arcilla al palacio de un rey. Él iba con sus mulas cargadas de arcilla y por el camino él las iba llamando, decía, vengan amigas, vengan madres, vengan hermanas. Y alguien lo escuchó y le preguntó, ¿por qué le estás diciendo amigas, hermanas, madres a estas mulas? Él dijo, yo simplemente estoy practicando porque allá donde yo vivo nosotros hablamos de una forma muy suelta y estoy haciendo esta práctica para cuando llegue al palacio no se me vaya a salir alguna palabra que no deba decir y me cause problemas. De la misma forma, todo el Bhajan y el Simran que ustedes están haciendo, al satsang que ustedes asisten, todas las prácticas que ustedes están haciendo, esto es como una práctica para cuando tengamos que ir donde el Señor. Ustedes deben continuar haciendo sus meditaciones y todo esto simplemente es una práctica para cuando llegue ese momento. ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਤਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ
ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਕਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀਵਦਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਏ ਐਸਾ ਜੋ ਕਮਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। So it is our responsibility to do so much of meditation that we may rise above the organs of senses and the mind, and while we are alive we rise above and go to that place and see that place with our own eyes, the place where we have to go and live after we leave this world. De manera que es nuestra responsabilidad elevarse por encima de los órganos de los sentidos de la mente, y mientras estamos aún vivos y mientras hacemos nuestra meditación debemos llegar a aquel sitio a donde tenemos que ir después de nuestra muerte. So that we may not have to ask this question that where we will be incarnated again. Y así no tendremos la necesidad de hacer esta pregunta de dónde vamos a encarnar o si tenemos que encarnar nuevamente. Guru Nanak Sahib said that we should die while living. We should do such a practice that we may die while living. El Guru Nanak Sahib dijo, debemos morir mientras estamos vivos, debemos realizar esa práctica para que podamos morir mientras vivimos. So while we are living in this life, we should rise above the organs of senses and the mind, and we should see the place where we have to go and live after this life. We should be able to see that with our own eyes. De manera que mientras estamos aún vivos debemos elevarnos por encima de los sentidos, por encima de la mente, y con nuestros propios ojos debemos ver aquel sitio a donde tenemos que ir después de abandonar este cuerpo. ਪਿਆਰਿਓ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਅੱਜ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪੂਰਬ ਕੀ ਪੱਛਮ ਦਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Dear ones, now we do not have much time, but my heart is full, and I would have loved to say more. Mis amados, ahora ya no tenemos mucho tiempo, mi corazón está rebosando, está lleno, pero y les podría decir muchísimas otras cosas. About how my beloved master has been showering grace on the people. Doesn't matter if it is east or west. He is showering his grace upon the people from all different parts of this world. Les podría contar acerca de cómo el maestro está derramando su gracia sobre las personas, no solamente del oriente, sino del occidente, por encima del mundo entero. Él está derramando su gracia. Okay, tomorrow Sanji is going to give an initiation. So there won't be a program like this, but we are seeing maybe something will happen. We will see some sort of program will happen with Sanji. Mañana el maestro va a dar iniciación por la mañana, de manera que we won't have meditation either. They should meditate. Well, that will be announced in the evening. Bueno, mañana el maestro va a dar una iniciación, así que no vamos a tener un programa como el que tenemos hoy con él. Por la noche haremos algún anuncio acerca de cuál es el horario de mañana. Okay, so all of you please sit for the meditation, close your eyes and start meditating. Así que ahora, por favor, todos siéntense en una posición cómoda, cierren sus ojos y empiecen a meditar. ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਭਲੇ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਜੋ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਵੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੁੜਦੇ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਨ ਪੰਖੀਆਂ ਜੰਗਲ ਜਿਨਾ ਵਾਸ ਕੰਕਰ ਚੁਗਨ ਥਲ ਵਸਨ ਰੱਬ ਨਾ ਛੋੜਨ ਪਾਸ। I am grateful to my Gurudev, God Sovereign Kripal, for giving us this opportunity to sit in the remembrance. Estoy agradecido con mi Gurudev, Guru Sawan y Kirpal, quienes nos han dado esta oportunidad de sentarnos en su recuerdo. Guru Nanak Sahib said that fortunate are the souls who are made to do the devotion of Lord. El Guru Nanak ha dicho que afortunadas son aquellas almas a quienes se les hace realizar la devoción del Señor. Few are the souls who get up in the morning and sit in the devotion, sit in the meditation and do the devotion of God. Muy pocas son aquellas almas quienes se levantan en la mañana y se sientan en meditación a hacer la devoción del Señor. Farid Sahib said that I sacrifice myself on those birds who wake up early in the morning and sing the praises of God. They don't live in any houses. They eat whatever they get, but still they don't forget God even for a moment. Farid Sahib dice, yo me sacrifico a mí mismo por aquellos pájaros o aquellas aves quienes se despiertan en la mañana y cantan la gloria del Señor. Ellos no tienen ni casas ni tienen ningún refugio, pero sin embargo ellos no se olvidan del Señor Todopoderoso. हाँ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਬ ਤੱਕ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ। So closing your eyes, all of you should do your meditation. Así que después de cerrar sus ojos deben empezar a hacer su meditación. No one should open their eyes until the dear one here makes you leave out. Nadie debe abrir sus ojos antes de que les digan que ya haya terminado la meditación.